Yun, good morning mga kaibon. Sa pet market tayo ulit, no? Dahil sa pwesto ni Sir Chris Kidbred. Ayan. Sir, ito pa rin yung ano? Proven yan, iba yan. Proven, no? 900. 900? Murang-mura, 900 lang. Albino at Lupino. 900 lang mga kaibon, no? Murang-mura. Ito sir yung 500 na ano, no? 500, Breeder din, proven. Back to back, Pablo Opaline yan. Ito red hood, no? Yan, lalaki. Lutino, Opaline 500. Yan. Ganda, mga kaibo na yan, no? Yan, 850. Ito naman, pitch face Lutino Opa, yan. Ito yung nakaraan, no sir? Ito yung nakaraan. Last back to back Lutino 1-2, breeder din. 1-2 breeder din yan. Napakamura, 1-2 lang. Daming baji ni sir ngayon, ayan, no? Baji. Mga puro hen lahat. Puro hen lahat to? 8 hen, 2 pack. 8 hen, 2 pack, ano? Mga big size pa. 500 each. 500 each daw, yan. All 350 each. Take all. Pag kinuha lahat, 350 na lang daw. 10 pieces. Kada isa. 10 pieces, ayan, no? Murang-mura na. Grabe, lalaki. Big size. Sa mga pair mo, sir, magkano? Yan, Baji kit. Baji kit to. 650. 650, Baji kit yan, breeder, ayan, no? Sa kabila, normal, 500. May sisiw yan. Ay, may sisiw pa daw to. Yun, no? Baji kit din, no, sir? Hindi, normal lang. Normal lang to? Normal. May dalawang ina kaya, pwedeng set. 2,000 set lahat, kasama yan. Kasama cage, 2,000 na. Kasama sisiw. Pati kasama sisiw. Pag, yan, kung dalawa to. Meron nga yun. Kasama lahat. Kasama lahat, 2,000, pati cage, no? Sir. Yan. Yan, 1.5, breeder. 1.5 daw dito. Fail to, sir, no? Albino. Albino. Tapos yung isa is Lutino. Cinnamon. Cinnamon. Ano yan? 6 pack. Chicks pat na cinnamon. 1.5 daw. Lutino. 1.5. Ito yung mga ano muna, sir, no? Normal, tsaka albino. Albino, tsaka mga normal. 200 ba sa normal, no? Normal, 200. Normal, 200. Albino, 400, no? 100. Yung pale follow, yung 350, no, sir? Yun pa rin. Yun. Isa rin meron wala 1.5. Yung taas meron ba dito? Isa rin meron 1.5. Package, kasama cage, 1.3. Kasama na raw cage yan, no? Single cage na AC type, 1.3. Baji to, sir, no? Baji. Baji, yan, baji. Yan, pakita natin. Ito, mga hunted baji, magkano, sir? 450 each. Hunted baji. Tapos, etong ring neck, no? IRN? IRN Blue. blue. 7.5 yun. Grabe. Kunin nyo na. Ito mga emerald, magkano, sir? 2.5. 2.5 kada pair, yan, no? Quality na mga emerald. Breeder pa. Tsaka proven na. Ayan, no? Ito pa. Dalawang pares yan. 2.5 each. Ay, 2.5 pair. Spot emerald, white face emerald. Ito, chickpot emerald. Hindi, ano yan, normal pearl. Pearl to, no? 800. 800 pearl. Yun. Ito, white face emerald, sir, no? Tapos ito, chickpot na emerald, yun. Dito naman tayo sa ano, pwesto ni Sir Patrick. Ito yung mga inlines niya, ito. Na Alps 1. Yes, sir. Sir Pat, magkano kasi sa mga inlines mo? Alps 1? 850 na lang kada pares, ayan, no? Yan, mga Crimino, mga Lutino. Yan. Tapos 1K dito sa ano, no? Back to back pin palo, o mo, no? Tapos 1.5 dito sa ano, wild card pin personata. Ayan. Pair. Sa mga kakatail mo, boss? Emerald, back to back, 2.5. Back to back emerald, 2.5. Pero yung dalawang pare, ano, 2,000. Emerald yun nandun sa dulo. Tapos eto, 2K na lang daw. Tsaka to.
May bawas pa daw yun. Ayan o. Pakita natin. Ano? Wala nang ibon! Ayun na! Wala na. Ayun na. Inano na. Nakulong na! Pakyaw na, pare. Pinakyaw na lahat. Dami, pinakyaw lahat. Ayun po. Wala na. Konti na lang yung bibidyoan natin. Magkano kasi dito sa ano mo, sir? Sa pesto ni ano? Sir Gilbert. 4K. Back to back o pa Dan Palo. Ayan, 4K na lang daw. 4K na lang pares. Back to back o pala yung Dan Palo. Boss dito magkano? Boss Gilbert magkano dito? Nakuha na? Ah, nakuha na to. Wala, nakuha na rin to. Eto, cinnamon to. Yan naman, split torch. DNA ka. Split tort, DNA cock. Magkano to? 3.5. 3.5 na lang daw. Yun, murang-mura na. Itong parakits. Yang pa yata. Ayan, parakits meron din. Yung mga kakatail mo, sir, magkano? Yung emerald, 2.5. Pares. Emerald, 2.5 pares. Yung normal, 1.5. Yung normal, 1.5. Pares na rin yun? Pares na rin. Proven daw lahat to. Yung emerald, ito yung anak nila. Ah, palo tong ano, no? Ay, albino to o palo? Albino, yun. Yung white face split, White lace pitch, lino, yun. Ano sila, proven daw. 1.5 dun sa albino, tsaka split ino. 2.5 tong isa yata, 2.5 yata. Wala na, ubos na yung mga ibon eh. Pinakyaw na, ayun, no? Dami dun, no? Pinakyaw lahat. maubos na yung mga ibon. Ito, konti na lang din dito. Sir, kamusta? Okay lang, okay. Ano to? Back to back Dan Palo? Eh, ano lang? O papay lang? O papay lang to? O madame lang. Dark form lang, no? Magkano to? 1.5 lang. 1.5. Dito sa 2,000. 2,000 back to back of Fine Dilute. Yung mga dreaming, alam ko namin. Eto, Yung post nyo na yung Yellow Bull, no? Opa, magkano to? 1.5. 1.5 din. mga dreaming, ano na lang. Yung mga graving daw, 1.2 na lang. Mga kaibon na yun, no? Ayan, dreaming lang yan. Graving lahat to. Pero lang yung albay. Pera lang daw yung albino. 1.2 na lang daw lahat. 1.2 na lang daw kada isa. Graving opa. Ayan. Good morning, sir. Benta na? Wala pa. Eto, mga ano to, no? Pale Palo. Magkano dito, sir? Magkano dito? 400 each dito sa mga Pale Palo ni sir. May mga opaline, no? Ayun, no? Mga Pale Palo, 400 each. Sa mga perso mo, sir? Tipo. 1K, ano, pares. 1K pares, ayan, no? Dito sa 1, 2. 1, proven, Yellow Bulls. 1-2 na lang daw. Ito mga palo, no, sir? Palo. Ayan, no? Back to back palo. Back to back palo. Magkano dito, sir? 1.8. 1.8. 1.8 pares yan, back to back palo. Oh. Ito rin, no? Palo, tapos split palo yung isa, no? Ganon din yung presyo, sir? 1.5. 1.5 naman to. Ito pa rin yung GCC mo, sir, no? Yung 7K, no? Yan. Meron pa dito si sir, ayan, no? Mga palo. Sa mga Alps mo, sir, magkano? Siyempre rin, sir. 250, 200. 200 each daw sa mga ano. Mga Alps ni sir, ayan, no? Dami. Mga opaline, may mga normal. Yun, murang-mura na mga kaibon. 200 lang. Dito sa pwesto ni Boss Allen. Boss Len, magkano itong mga ano mo? Kakatil mo? 1.5 pares. Hanggang 1.3 daw, ayan. Mga kakatil, 1.5 pares hanggang 1.3. Ayan, o. Mga chicks pat yata ito. O, ito ano, pearl. Wala tayong masyadong alam sa ano eh, sa mga kakatil eh. Kaya ano, yun, 1.5 pares daw hanggang 1.3. Ito mga African lovebirds, 500 pares daw dito.
Pearl to, ano, black na black yung ulo. Yung ano, yung personata, ayan, oh. Ganda. 500 pare. Ano pa dito? 500 din pares dito, mga opaline tsaka mga normal, ayan. Parblo, back to back parblo, opaline. 500 pares dito, boss Jun, no? Dami dito. Mga rabbit. Magkano sa mga rabbit mo? 400 isa. Ayun, no? Albino to mga to? Albino. New Zealand. New Zealand? Yun, New Zealand breed daw yan. Mga bata pa, no? 1 month. 1 month old. Ayan, no? Dami. May mga manok din sila dito. Ang dami, yan. Mga bonsai. Sirama to, no, boss? Magkano to? Yan. 600 na. 600 na lang daw, sirama, yan, no? Ganda. Ito, para sa sirama to, no, sir? Yan para sa 1K. 1-2 pares, ayan, no? Maganda yan. Quality. Quality, oh. Poging-pogi. Sirama, pares. A few moments later. Yun mga kaibon, nakauwi na tayo, no? May nagpasabay sa atin. Si Sir Edgar Limin, yan, no? Nagpasabay siya ng Baji pair, yan. TCB na hen. Tapos yung local Baji yata yun, or English Baji na ano, kak. Ayan, pinasabay niya sa atin. Bali, nakuha natin tong pares na to, 1K, no? Yun, salamat kay Sir Edgar Limin sa tiwala, no? Sa ano, pagpapasabay ng ibon. Yan, quality mga kaibon na yan, no? Nasa 6 months na raw tong mga ano na to, ibon na to. Bali, lalaki pa to, magiging big size pa to, no? Ngayon, medyo malaki na sila. Medyo big size na, pero magiging big size pa. Sabi nung ano, seller doon na pinagkuha natin, no? Shoutout kay Sir, no? Kay Sir Chris Kid Bullet, sa kanya natin nakuha to.